Danas ćemo pričati o samoj cijeni opremanja ovako jednog stana od 37 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom. Iako sam taj video snimao za prošli stan koji je sličan ovome, nešto je veći, 44 kvadrata, odlučio sam se da i za ovaj stan snimim posebno video, tako da ćemo sada proći sve detaljno da vam pokažem malo detaljnije stan i gdje sam šta kupio i koliko sam platio. Ako krenemo od ove ugaone na kojoj sjedim, ona je kao i u prošlom stanu kupljena u Arderu, s tim da sam ovaj put platio 980 maraka jer je bila na akciji. I naravno ovaj dio se podiže, a ovaj dio se izvlači, tako da možete dobiti dodatni ležaj u ovom stanu. Što se tiče ova dva jastuka, kao i u prošlom stanu, oni su kupljeni u Isku i oba su plaćena 50 maraka. Dalje bih prešao na sve električne uređaje u stanu. Oni su svi kupljeni na jednom mjestu, a to je Tehnomag Banja Luka, i jedna velika preporuka za njih. Ovdje imamo Elitov televizor 40 inča, naravno Android. Zatim ovdje gore na zidu je Elitova klima 12, inverter, namijenjena za grijanje i hlađenje. I kao što možete primijetiti, ona trenutno radi iz razloga što je trenutno temperatura u Banja Luci nekih 37 stepeni. Što se tiče ostalih električnih uređaja u stanu, ja sam izabrao sve brand Candy i ovdje sa moje lijeve strane imamo jednu ravnu ploču sa dvije ringle, zatim napad, mašina za suđe 60, rerna i naravno frižider. Zatim usisivač marke Samsung i naravno za sam kraj mašina za pranje i sušenje Reverša, također Candy, pranje 7 kg i sušenje 4, također Wi-Fi opcija za povezivanje sa telefonom. Kao što sam već spomenuo, svi električni uređaji su kupljeni u Tehnomagu Banja Luka i sve ovo je plaćeno nešto oko 3300 maraka. Ovdje preko puta imamo umivaonik. On je plaćen 75 maraka i kupljen je u FIS-u, a iznad se nalazi ogledalo koje je kupljeno u Vokelu, kao što vidite sa rasvjetom. Ono je plaćeno 150 maraka. Zatim ovdje u hodniku imamo još jedno ogledalo. Ono je plaćeno 85 maraka, a kupljeno je u Isku. I uspio sam pronaći isti dizajn ovog rama kao što je ostatak namještaja u stanu. Ovdje u spavaćoj sobi imamo krevet dimenzija 140 puta 200. On je rađen po narudžbi u radnji Bed Store i plaćen je 800 maraka. Ja sam tražio da mi napravi dva odvojena boksa i također sam tražio nešto niže uzglavlje. I krevet ima ovaj dio za odlaganje stvari.
Što se tiče dušeka za ovaj krevet, ja sam izabrao moj san i kupio sam ga u Bingu. Dušek je plaćen 260 maraka, a ova prekrasna posteljina, kompletna, nepromočiva deka, to sve je kupljeno u radnji Ivatex koja se nalazi također u Banja Luci i kompletna ova posteljina za ovaj krevet zajedno sa jorganom i jastucima, znači sve je plaćeno 180 maraka. Zatim imamo ovo ogledalo koje je zalijepljeno na vrata američkog plakara. Zatim ovo staklo na stoliću dimenzija 50x90 i staklo koje se nalazi na trpezarijskom stolu 80x120 sa zaobljenim ivicama. Sve to je kupljeno u radnji Staklo Rad i ta dva stakla i ogledalo su plaćeni 240 maraka. Dok je ovaj stol zajedno sa 4 stolice kupljeni online na stranici giga.ba i ovo je plaćeno 290 maraka sa dostavom. Ovdje u kuhinji sam zaboravio da spomenem sudoper. On je granitni i u bež boji da se uklopi u sam interijer i ovu radnu ploču u kuhinji, kao i česma u istoj boji. To dvoje je kupljeno kod Save Rokovi i zajedno je plaćeno 400 maraka. Zatim sam 700 maraka potrošio u Fisu na šolje za Nes, šolje za kafu, 4 vrste čaša za sokove ili vodu, za obojena pića, za rakiju, za vina, plastike, više vrsta za salate, slanik, posuda za šećer, posuda za začine. Zatim ovdje dole kompletno posuđe za 6 osoba, duboki tanjiri, mali plitki i veliki plitki, 2 šerpe, jedna manja, jedna veća, jedan oval, još jedna posudica, zatim jedna tava obična i druga za palačinke. Kompletan escajg za 6 osoba, tu imamo kašike, viljuške, noževe, male kašike, male viljuške, dva veća noža, otvarač za vino, ovo je za guljenje krompira, kutljača, mješač za palačinke i ova jedna drvena za miješanje. Osim svega ovoga što sam pokazao, u Fisu sam još kupio set peškira velikih, malih i srednjih za kupatilo, fen za kosu, lavor, džoger, ova ovdje kanta, također podloga za ugaonu i sve to, kao što sam već spomenuo, je kupljeno u Fisu i plaćeno je nešto oko 700 maraka. Još je samo ostalo da vam pokažem tepihe i staze u ovom stanu. Ovdje imamo jedan manji tepih, dimenzija 130x190, dok je ovdje u dijelu dnevnog boravka ispod ugaon je malo veći tepih i on je 2,30 sa 1,60 m.
ovdje u kuhinji staza 60 sa 3 metra. Zatim u hodniku još jedna staza, ali ova je širine 80 i ona je dužine 2,90. Ovaj ovdje dio za sjedenje sam također osjekao od staze i ovdje u spavačoj sobi staze 80 dužine 2 metra sa obe strane. One su kupljene u tepih centru Lavela i sve to je plaćeno 550 maraka. Sad što se tiče ostatka pločastog namještaja za ovaj stan, kuhinja, TV komoda, stolić, plakar u hodniku, plakari u kupatilu, noćni ormarići, veliki američki plakar u spavačoj sobi. Materijal za taj dio posla mi je izašao približno 6000 maraka i u tu cijenu su uračunate i ručkice, baglame, klizači. Sve to je izašlo približno 6000 maraka. Sad, ja sam sinoć sabrao koliko me tačno sve izašlo iz razloga što sam bukvalno sačuvao sve jedan mogući račun vezano za ovaj stan i došao sam do cifre od 14.210 maraka. To je što se tiče svega ovoga što sam vam do sad prikazao. Tu ima tih nekih malih skrivenih troškova, ali uglavnom tačna cifra je 14.210 maraka. Ja bih tu još dodao cijenu rasvjete. Ona je bila 410 maraka ako ste pratili u jednom od prošlih videa i također ugradnju Velux roletni na 2 prozora. One su po 200 maraka, znači 400 maraka i ako to sve saberemo dobijemo cifru od 15.020 maraka za opremanje kompletnog stana u potkrovlju od 37 kvadrata. To je neka moja računica za opremanje ovako jednog stana. Vjerovatno neko može da uradi i jeftinije, a i skuplje opremanje ovako jednog stana, ali eto, čisto da imate neku predstavu koliko bi to izašlo ako nešto radite ovako slično. Za sam kraj videa ja ću vas zamoliti da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. A mi se vidimo u narednom videu koji donosi nešto novo. Tako da obavezno ostanite na ovom kanalu. Vidimo se.